तो हेलो समस्त को जय श्रीराम। आ गोटे नुआ वीडियो समस्त को वेलकम करछि। आज टॉपिक जोटा माने समस्त जानिथिबे आज जो टॉपिक ऊपर कथा हेबे काना थंबनेल सब देखिथिबे जो टॉपिक ऊपर आज कथा हेबी। आउ मु भी कहि दउछि काना जो डीजे सार्जन हो कि डीजे पंकज हो जो यूट्यूब रे वायरल होउछि बहुत दिन लानी वायरल होउछि डीजे पंकज धामनर मेलन आसीबो। किछि भाई माने भी कहउचंती डीजे सार्जन धामनर आसीबो। किछि भाई माने भी कहउचंती मत आसीबो। किछि भी कहउचंती चूड़ागुटी आसीबो डीजे सार्जन। तो सार्जन कोउटिके आसीबो सेही टॉपिक ऊपर आज कथा हेबा। पंकज कोउटिके आसीबो सेही टॉपिक ऊपर आज कथा हेबा। टोटल सेही टॉपिक ऊपर वीडियो आज टोटल हबो। आ समस्त माने मन देई सुनिबा जो माने जो कथाटा कहिबी। आ चलंतु एबे स्टार्ट करिबा। टोटो वाला रे टोटो वाला नीले वाला रे हमके नीले वाला टोटो वाला रे टोटो वाला नीले वाला। तो फर्स्ट कथा होउची सार्जन कथा जो मु कहउची डीजे सार्जन कति जो माने गोटे पूर्वर भी मो चैनल गोटे वीडियो अच्छी समस्त जाकि देखी से वीडियो रे मु कही डीजे सार्जन कति धामनर रू माने कमिटी पिला जो भाई माने जाइतिले कथा होइके आसले मु गोटे वीडियो भी छाड़ी टोटाली मो चैनल जाई चेक करिवे जो भाई माने देखिछन भी जानिथिबे से माने जाइतिले जो कथा आइतिले सार्जन सहित से दिन जो से जाइतिले सार्जन कति से पंकज कति भी जाइतिले। पंकज भी कहितला काली पूजा पर कथा हेबा पई सार्जन रो ओनर जे से भी कहितले काली पूजा पर कथा हेबे बोली। किंतु ए 2 दिन हबो मु जा अपडेट पाइछि माने सार्जन मना कर देछि धामनर बुकिंग पई से मना कर देछि। मत कथा जो मु जा बाबूजी मत रे 90% चांस होछि मत मेलन को से आसीबो बोली। काहे कि ना मु कहूछि आपण माने भी बहुत माने जो जानिथिबे पट्टा मुंडेई कतु डीजे सार्जन रो पावर म्यूजिक रो कंट्रोवर्सी चलछि आजीवन भी चली एपन बंद हो नहीं। सेटा भी जानिथिबे जे सार्जन रो ओनर जे से निजे कहउचंती कंपटीशन गोटे एमती जगह हवा दरकार जोटा कि ओडी माने वेस्ट बेंगल हेई नथिबो कि झारखंड हेई नथिबो से प्लेस टा को चूज करछन हेटा हो ओडिसा मत से कथा भी कहउचंती कारण सेही वीडियो को लागि मु कहउची जे माने 90% चांस रहउची जे सार्जन आसी पारे मत को एटा माने से वीडियो को नै मु कहउची ता माने न जे मु पूरा 100% कंफर्म करछि जे सार्जन आसी बोली मत को एपन तो सार्जन मत भी कंफर्म हेइची कि न हेइची हेटा मो पार अपडेट नाही। किंतु मु जति तांका पिलांको तो बुझिची एपन किछि से कहि नाही एपन भी से गोटे भी बुकिंग धरी नाही से सब बुकिंग पई मना कर देइची। कोन पई मना करछि रीजन कोन हेटा तो मु जानि नाही माने जो भाई माने जानिथिबे बुकिंग माने धरुनी कोन पई रीजन कोन से माने कमेंट रे जणै पारियो कमेंट सेक्शन पूरा खोला अछि जणै पारिबे सेतरु किछि नाही। तो आउ जो भाई माने कहउछन चूड़ाकुटी मेलन को सार्जन आसियो बोली मते भाई माने काई टिके लागुनी जे चूड़ाकुटी मेलन आसियो बोली। काहे कि ना सार्जन जो टाइप रे सेटअप आसु माने आसीबो ओडिसा को से टाइप रे सेटअप तो बड़ गाड़ी रे ही लोड हबो 12 चकिया हो कि 16 चकिया गाड़ी रे ही लोड हबो। आ सेमितिया प्लेस चूड़ाकुटी मते काई लागुनी आपण माने देखिथिबे पट्टा मुंडेई रे आपण माने देखथिबे सार्जन आस्तला बोली माने टोटली माने बजे नै केवल टेस्टिंग करछि माने कंपटीशन भी हेई नै को टाइप रो क्राउड हेइतला पट्टा मुंडे रे मो वीडियो भी आपण देखिथिबे आ सब वीडियो भी आपण माने देखिथिबे आमे भी जाइथन जे जा फेरी कान छाडन भाई से कथा आपण माने सब देखिथिबे जे क्राउड को टाइप रे हेइतला पट्टा मुंडे रे माने न बजेगी यदि आपण माने भी पूर्व मोत्तो मेलन कथा जदि मन पके पूर्व तो माने 2024 रे को टाइप रे क्राउड हेइतला टोटली सार्जन पावर को नै कंपटीशन हेइतला बोली। तो सही भलिया प्लेस काई मते लागुनी चूड़ाकुटी मेलन हबो बोली कारण चूड़ाकुटी मेलन तो सब वेस्ट बेंगल सेटअप बादे चूड़ाकुटी मेलन वेस्ट बेंगल सेटअप पई फेमस एटा आपण माने भी सब जानि छथि। तो मते काई लागुनी तांकर जो रास्ता रहिला जे एते भी चौड़ा नै जोटा कि सार्जन जदि एकुटिया से जगह रोड शो करी करी आसीबो क्राउड एते मात्रा रहबे जे मते काई लागुनी जे सार्जन हेटी आसियो बोली। तथापि तो जा भाइराल होउची आसियो बोली एटा तो पर कथा एटा मु कहि परिबिनी किंतु मते भाई सत कथा मते काई लागुनी तो एटा पर कथा से कथा छाडन चूड़ाकुटी कथा भाई मु हत एटा मु ग्यारंटी देई पारनी किंतु मत कथा मु ग्यारंटी देई पारे काइना मत रे से आसीतिला से जागा भी कंपटीशन पई ठीक ठाक अछि हेटी से करी जायछि तापर से वीडियो भी लाइव रे भी कहिछि जे मत ठीक हबो कंपटीशन करिया जोटा भी ओपनली चैलेंज देछि पावर म्यूजिक को माने कंपटीशन करिया पई सेहित लागि मु कहूछि 90% चांस रहउछि मत को से आसी पारी आसीबो बोली। आउ रहिला धामनर कथा धामनर को से टोटली मना करछि तांको क्लब पिलांक तो जा मु अपडेट पाइछि टोटली से मना करछि सार्जन आसीबो। आ तापर आउ गोटे कथा भाई माने समस्त सुनथि जे सार्जन गोटे वर्षर सी बड़ जोरे मु जा देखुछि से 2टा 3टा कॉल करछि तार मु जा देखुछि माने रोड शो प्रोग्राम को नेकी तार बिजनेस नुहे तार मेन बिजनेस जा रहउछि तार होउछि कैबिनेट बिजनेस मेन रहउछि से कैबिनेट बिजनेस तार मेन कैबिनेट बिजनेस रे जा तार माने बिजनेस तार सेटा तार रोड शो एते मते जा लागुछि से गोटे वर्ष बेसी जोरे 2टा 3टा माने प्रोग्राम करछि अधिका ही माने से प्रोग्राम धरुनी
ତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେଇଟା ତ କନଫର୍ମ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ସେଟା ମାନେ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବନି କି କଣ ହେଇଥିବ ରିଜିନ୍, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ହେତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସାଜନ କଥା ତ ଗଲା, ଆଉ ପଙ୍କଜ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି 95 ରୁ 100% ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଧାମନଗର ମେଲଣରେ ଏଥର ପଙ୍କଜ ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏବେ, ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଧାମନଗର ମେଲଣରୁ, ତାଙ୍କ କମିଟି ପିଲା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ପଙ୍କଜ ଡିଜେ ପଙ୍କଜ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର କିଆରୀ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାଇ ଜାଣିନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ। ସେ ଯୋଉ ମାନେ ପଙ୍କଜର ଓନରଙ୍କ କତିକି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡାଉନକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟୋଟାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଟୋଟାଲି କଥା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଇଛି ଯେ ବୁକିଂ ନବ ବୋଲି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବୋଲି ମାନେ ରାଜି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାଇ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଲାଗି। ସାଜନ ତ ସବୁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ, ସାଜନକୁ ଦିଦି କାଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲେ, ଥରେ କଣ ମତରେ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଲାଗି, ତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ପଙ୍କଜ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ମାନେ କାହିଁକି ନା ପଙ୍କଜ ଆସିନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବା। ମାନେ ସାଜନ ତ ତା ଜଲବା ମାନେ ଦେଖେଇଛି, ତା ରୋଡ ଶୋ କେମିତି କରେ ସେ ଦେଖେଇଛି, ତା କମ୍ପିଟିସନ କେମିତି କରେ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ପଙ୍କଜ କୋଉ ଟାଇପରେ କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ବି ମାନେ ୱେଟିଂ କରି ରହିଛୁ ଯେ ସେ ମାନେ ଆସିନେ କେମିତି କଣ କରିବ, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ମାନେ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପଙ୍କଜ ଆସୁ। ଆଉ ସାଜନ କଥା ଯଦି କହିବା, ସାଜନ କଥା 100% ସିଓର ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି କନଫର୍ମ ହେଇନାହିଁ। ମତ କଥାଟା ମୁଁ ସେ ଯାହା ଅପଡେଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ କମିଟି ପିଲା କି ଭାଇ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାଳେ ପୂର୍ବ ଥର ମାନେ ସଇଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଇଲା ପରେ କାଳେ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ। ସେଟା ସତ, କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ସେଇଟା ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ କହିପାରିବିନି। ତ ଆସିବ ନ ଆସିବ ଏଟା ଯେତେ ହୋଲି ପାଖେଇ ଆସିବ, ହୋଲି ତ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପଡୁଛି, ଯେତେ ହୋଲି ପାଖେଇ ଆସିବ ଜଣା ପଡିଯିବ ସାଜନ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଅପଡେଟ ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାୱାର 100% ମତକୁ ଆସିବ। ଆଉ ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବୁକିଂ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବୁକିଂ ସେ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଚୂଡ଼ାକୁଟି ତ ଆସିବ, ମତ ଆସିବ, ଆଉ ଧାମନଗର ତ ଆସିବ। ତିନିଟା ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ସବୁ ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ପାୱାର ଆସିବ, ଏଟା ପୁରା 100% ସିଓର। ଆଉ ପଙ୍କଜ କଥା ଯଦି କହିବା, ପଙ୍କଜ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି। ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି କଣ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଫଟୋ ବି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖେଇଦେବି, ହେଥିରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା 100% କନଫର୍ମ ଟୋଟାଲି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭିଡିଓ ଟୋଟାଲି ପଙ୍କଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲରେ ମାନେ ବନେଇକି ଟୋଟାଲି ଅପଲୋଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିବି। ଆଉ କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି, ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ, ଭିଡିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବି। ଆଉ ବେଶୀ କହିକି ଭିଡିଓକୁ ଲମ୍ବା କରିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।